Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se praznuje prepodobni Sava Osvećeni i želim da u današnjem videu pričam o njegovom žitiju. Prepodobni Sava Osvećeni se rodio u vrijeme carovanja cara Teodosija Mlađeg 439. godine u oblasti Kapadokijskoj u selu Mutalaska. Roditelji mu bijehu Jovan i Sofija. Kada imaše Sava 5 godina, otputovaše u Aleksandriju, jer mali Sava bijaše na carskoj službi, imađaše visok vojnički čin. Brzo otpoče rat između Savinim ujakom i stricom, jer su Sava iskorištavali zbog imanja. Pošto je Sava bio mnogo pametan, odrekne se imanja i otiđe u manastir Flavijanov i posta monah još dok imaše 8 godina. U njegovom monaškom životu je naučio dosta molitvi i čak je cijeli psaltir naučio napamet. Nakon jednog vremena ujak mu i stric se pomiriše i savjetovaše Savu da se odrekne monaštva i da se vrati na imanje i oženi se. Sava odlučno odbaci njihov prijedlog i objasni da se ne želi više vraćati. Kao mladi monah se strogo podvizavao. Malo je jeo, pio, spavao, ali je puno radio. U ovom manastiru provedoše Sava 10 godina. Imao je veliku želju da ode u Jerusalim i da posjeti svetinje i da se povuče u pustinju. Arhimandrit mu dadoše blagoslov i Sava stiže u manastir Svetog Pasariona. Kasnije biješe primljen u lavru blažnog Teoktista. Bio je mnogo poslušan i strpljiv. Bio je poslan po blagoslovu igumana Teoktista sa drugim monahom Jovanom za Aleksandriju, jer brat Jovan je morao obavljati neka posla u vezi roditeljskog imanja. U Aleksandriji sretoše sveti Sava svoje roditelje i oni ga poznadoše. Roditelji su ga molili i preklinjali da se odrekne monaštva i da se vrati njima, ali on je bio čvrst i objašnjavaše mu da je on vojnik Hristov. Tada mu roditelji uvidiše njegovu ljubav prema Bogu i prestaše ga nagovarati. I tako sveti Sava nastavi svoj monaški život. Nakon 12 godina podvizavanja u manastiru imao je veliku želju da se podvizava u pustinji i tako je tražio blagoslov od svog igumana koji ga pusti. Na početku je proveo 5 dana u sedmicu u pustinji i po molbi svetog Save provede u njoj 5 godina. Kada napuni 35 godina, nastani se u Jordanskoj pustinji. Imao je mnogo iskušenja od đavola. Podvizavao se u Jordanskoj pustinji 5 godina i nakon dužeg vremena počeše dolaziti k njemu mnogi iz raznih mjesta sa željom da živi pored njega i da im on bude duhovnik. Sveti Sava ih je sviju primao sa ljubavlju i sagradi na Jordanu lavru. Toliko monaha mu dolazaše da sveti Sava osavi mnogo manastira i svima je bio iguman. Kada umreše otac svetog Save, njegova majka Sofija razade svu imovinu i zamonaši se blizu manastira svoga sina. Malo kasnije se i ona upokoji i novac koji je naslijedio sveti Sava razdade za manastirske potrebe. Starao se Sava o svim manastirima dugo godina i prožive kroz mnogo iskušenja. Svi su ga mnogo voljeli i poštovali. U starosti se razboljeo i tadašnji patrijarh Petar ga odvede u patrijaršiju i starovaše se o njemu. Sveti Sava imao viđenje da će uskoro da se upokoji i imao je želju da otpusti svoju dušu u svojoj lavri. Starac, legavši u svojoj kelji, primi pričašći izgovori sljedeće riječi: Gospode, u ruke tvoje predajem duh svoj. I tako se predstavi prepodobni Sava u 94. godini svojoj 5. decembra 532. godine. Divan je Gospod u svetima svojim. Amin.